आज विघ्नहर्ता पूजा चली पुरठू सहर सबुठी बेस चलचंचल नुआ नुआ थीम रे नुआ नुआ डिजाइन रे मूर्ति होती मेढ़ होती पूजा जोरसोर रे चली तेज आम आसी पहुंचीचु बही घरे जोठी गजानन पूजा पाँच बही बेस ये हूँ से सुंदर साजसज्जा जहाँकि बही रे तैयारी होती जो आम देखू जिते पूजा हुए मंडप सजा जाए से रंगीन कागज चिकचिक जरी लाइट ए सबुरे साजसज्जा हुए किंतु एठी नियारा ढंगरे साजसज्जा होती बही व्यवहार करा जायछि बही रे घर बही घरे बहीर घर रही एवं जो गणेश मध्य बही रे तैयारी होती ये हूँ अभिनव ढंगरे झील मैंने ये अच्छा से साजसज्जा करिसेंती ये हूँ बही घर ये समस्ते आसती ये बहीर संभार समस्ते आसती बही पढ़ती बही घरे बही पूजा करेंगे आपण मैंने कहीं थीम बाछिले जेहेतु माने ये अनुष्ठान ना हूँ बही घर तो आम माने मनरे गोटे आसला जेहेतु एटा बही घर आम केमी बही रे घर तैयारी करके बही घर को आम माने आपणे नहीं पारिबु एवं युव समाज पई गोटे सूचना जीव जे से माने भी बही को आदृत अधिका दियंतु एवं बही प्रति आकर्षण होबा पई आम गोटे नियारा ढंगरे जे माने 600 रु ऊर्ध्व बही को नहीं आम बही रे गोटे घर तैयारी करछु जोथरे कि बही रे मध्य गणेश स्वयं विराजमान अछंते सेति मोर सहयोगी रश्मिता प्रमाणिक मध्य मते सहयोग कर समस्त सहयोग क्रमे आम आज बही घरटी तैयारी करिपारिछु। चर्चा रही बही घर गणेश एवं रही तो आम जो देखुं केते समय केते दिन लगिला बनवाई एवं जो कहते 600 रु ऊर्ध्व ए बही व्यवहार कर 2 दिन तो लगी बनवाई आ सहित डेकोरेशन आ गोटे दिन लगी तो आम भी जानी नु जे आम एत सुंदर करके गढ़ी पारिबु हेले आमको बन सारापर जो समस्त उत्साह कर भल लगुच तो जमी समस्ते जमी गोटे जंगल उपर हेले गोटे गछपत्र नहीं थीम करा जाए कि गोटे जमी सागर कि जमी सी को लेकिन जमी सब अलग टाइप थीम करा जाए तो जेहेतु एटा बही घर गोटे तो से आम भाभी सेमती बहीर घर करके माने समस्त देखे बोली तो सहीटा भी सफल हो पारा कहीं समस्त उत्साह देखिए आम जापर कि आम माने कामटा सफल होती बोली भल लगुच भल लगुच तो आम आईटा करने 2 दिन ही लगी सब करने जिते पाठ पढ़ु आप स्कूल जाऊे से आम गणेश पूजा माने निजर पाठपढ़ा बही को खबर कागज रे गोड़ेकरी बही को लेकिन आम रखुलु ठाकुर पाखे से पूजा हम और पूजा सरला पुणी पाठपढ़ा हम गणेश पूजा पाठपढ़ा बंद रमती परंपरा था कि आज परंपरा हजिगला नहीं हजिनी आमे तो से आमे तो एमती कागज रे गोड़े की ठाकुर पाक दे पारिबुनी तो से सब गुड़ा बही आमे ठाकुर को टोटाल दे देजे सब आज सब पूजा हो जिवो निहाती आम देखुं समस्त भर उत्साह रही उत्सव भितर जो बही को किभली युवपीढ़ी आड़ को आकृष्ट कर कारण बही ठारू समस्ते दूरे दूरे जाउछन्ते डिजिटल जुगरे तो ये एक अभिनव प्रयास रोचे किभली बही को निकटतर कर समस्तों बही जे हूँ ज्ञानर भंडार एथिरे दुईमत ना किंतु सुंदर बेश जो कर उदाहरण आज्ञा निहाती आमर जो मैडम कहले कि 600टा बही नहीं कि आम गोटे आउटर लेयर को देखे जदि 600टा बही की नहीं कि आउटर लेयर को एत सुंदर भाव में बन हो आम कह कथा कि जदि माने बहीर जो सारांश रही तार जो इनर भैल्यूटा रही नहीं आम जीवन गोटे ऑर्डरली आम सजेदेवा तो जीवनटा केते सुंदरमय हो तो सहीटा को आम रिप्रेजेंट करने 600टी बही 600 रु ऊर्ध्व हम बही को लेकिन आम गोटे नियारा प्रयास करूँ तो यहीटार गोटे सन्देश जाओ कि पिला जो डिजिटल जुगे पीडीएफ पढ़ीदवा जेटा कि आम आईसाइट को तो निहाती एफेक्ट कर तो बही की नियंतु बही की छुईकी टच करके पढ़वार जो मजाटा सेटा पिला माने निहाती एंजॉय करा दरकार एबे भी तो जोटा कि आमर वैदिक जुग रही आसते कि आमर कागज नथिला जो आमर तालपत्र रे आमे पुराना जुगे पढ़ापढ़ी करूँ सेटा तो आम करें जहाँ भी हो बही तो एबे भी एभेलेबल अच्छी पिला निश्चित आसवा दरकार बही घर को पढ़ा भी निहाती दरकार बही निहाती भाव में पढ़ा दरकार ये सार अच्छा सार आम देखुं अभिनव ढंगर ये साजसज्जा कर मत बहुत खुशी लगुच जे बही घरे बही को लेकिन गोटे गणेशंकर मूर्ति कर पूजा करवा मोर बालेश्वर रहणी भितर मु प्रथम कर देखुची पिलाମାନେ सब मृण्मयी मूर्ति करती किंतु गोटे भारी सुंदर परिकल्पना जे या द्वारा कौन हम पुस्तक विषय पिलाମାନଙ୍କ पाखु गोटे निहाती सुंदर मेसेजटे जीव कला कौशल विषय पुस्तक को लेकिन कला कौशल करी हुए पुस्तक केते उपकारी ता जान बहुत सुंदर लगे मत बहुत आप
ଯେ ଏ କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରି କଲେ ଏ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ନା ଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ନିଆରା ପୂଜା। ନିହାତି ନିଆରା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଇଛି। ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି, ହୋମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଠି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ଚାହୁଛି, ଝାଞ୍ଜ ବୋଝା ଯାଉଛି ଏବଂ ଏବେ ଆଳତି ମଧ୍ୟ ହବ। ତେବେ ଇଏ ବହି ଘରେ ଯେଉଁ ଅଭୟ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବହିର ସମ୍ଭାର, ଇଏ ହେଉଛି ବହି ଘର। ସେଇ ବହି ଘରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ନିଆରା ସାଜସଜ୍ଜା ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା କହୁଥିଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଇଏ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ହଁ, ବହି ଘରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବହି ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ, ପ୍ରତି ଘରେ ଯେମିତି ବହି ଘରଟିଏ ହେବ, ଘରେ ଘରେ ବହି ଘର। ସେପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ବହିକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି କରିକି କରୁଛୁ। ସେପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ଦୁଇ ଜଣ ରଶ୍ମିତା ଏବଂ ସୁଚିସ୍ମିତା କହିଲେ ନାହିଁ, ଆମର ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଆମେ ବହିକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବହି ଘର ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ବହିର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବହିରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ କେଶୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ମିଶିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନବ ସମଗ୍ର ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଦେଶରେ ହେଇପାରେ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆମେ ବହିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ବହିଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହିକୁ ଆହୁରି ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବୁକ୍ ଲଭର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ। ନିହାତି ଯେଉଁ ବହିର ଘର ଭିତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ବହି ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବହି ଯାହା ଭିତରେ ବହି ରହିଥାଏ, ବାହାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାହାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବହି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବହିର ଘର ବି, ବହିର ବୈକୁଣ୍ଠ ବି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଉ, ଆଉ ବହି ଘରେ ବହିକୁ ବି ସେମିତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉ। ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବହି ପଢ଼ିବାର ସ୍ପୃହା ପୁରା କମିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେଖିକି ହୁଏତ ପିଲା ଭାବିବେ ଯେ ବହି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଗଣେଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବହି ଆଉ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆଗ୍ରହ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ଆମେ ପୂଜା ହେବା ମାତ୍ରେ ବହିକୁ ଆଗ ସମର୍ପଣ କରୁ, ରଖିଥାଉ, ସେଥିରେ ଫୁଲ ପଡ଼େ ଏବଂ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ହଁ, ସେ ଆମେ ବହି ବାନ୍ଧିକି ପୂଜା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ବହି କରିଦେଇଛୁ, ଘର ବି ବହି କରିଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆଉ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିକି ପୂଜା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ନିଆରା ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥିବେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ମୋର ନୂଆ, ଆଉ ମୋର ଓଂ ମା ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ନାଁର ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସାରେ ମୋର ମୂଳରୁ ଭଲ ପରିଚୟ। ସେ ମତେ ଭଲ ଖୁସି ପାଆନ୍ତି, ମତେ ଆଦର କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଠି? ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗୁଛି ମତେ। ମୁଁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏ ପୂଜାଟା ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସଦ୍ଭାବ ମୁଁ ରଖିଛି, ଲୋକଙ୍କ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ନନା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରେ ଯୋଉ ବହି ପ୍ରତି ଭାବ ଏବଂ ଯୋଉ ବହି ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଏବଂ ବହିକୁ ନେଇ କିଭଳି ଲୋକମାନେ ଆଦୃତ ହେବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବହି ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଯାହାକି ବହିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟତର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବହି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ତାହା ଏଇଠି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇପାରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁମନା ପରିଡ଼ା, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।